Hôm nay Arrowhead rất vui được vinh dự đón tiếp toàn khách 32 khách ở Việt Nam và 2 khách ở Malaysia đến visit chương trình. Cảm ơn. So datang review di situ kita boleh nampak inovatif produk dengan dia gunakan kebanyakan robotik sistem untuk buat portion. So dia pun under ISG dengan ISO control untuk semua sistem. So it's a good to see that great product over here.